feedback, gamay ni issue sa loso dayon. Sa chat palang gani ang drama murag teleseryeng tagon. Kung dili ka mo reply, maghuna-huna nagon sa, pero iniktingog sa ting ang kasing-kasing mo paspas ang kaba. Dalira kayo tang mga tunaw, dalira mo hilak. Bisan sa TikTok lang akaguluhan at umupatak. Mag-away ka diot unya magkatawag kalit. Kaysa tinud lang ikaw ragyod ang akong gipangita. Ug madamlag mahimong tinuod natong gihando, maguban na gyud ta. Way long distance nga babag sa puhon. Ug madamlag kining tanan dili na lang damgo, ikaw ug ako ra sa atubangan, dili na sa screen lang sa cellphone. Layo man tag distansya, linibo ka kilometro, pero ang atong batasan murag gi-copy-paste sigurado. Magsabay tagkatawa, bisan video call ra ang gakos. Magulat ko kanunay, bisan ang load mahurot ug mahubas. Bisan dili pa ta kita, bisan sa screen ra gyud ang gugma ko kanimo lig-on ug dili mapuot. Puhon inig abot sa adlaw nga magabot na ta. Wala na'y lobat, wala na'y no signal nga makabalda. Ug madamlag mahimong